Abusia for when I assume the income. Ebisuya de kakra. Ebisuya de enti. Boa na yinsuya de kakra. Baby, I will be a winner. Some day come, baby, I will be a. But some news you are there, Kakarabi, and then said, Adam can't send me the permanent bishop, I'm not yet 2 editions. And I know a term who said, Ye jitum said, Ni papa Kutania, mammy and son. Then on your baby, and Yame who are some. Aha, ye be near Yame, and who are some. Ye casa and Yamea goes. Bible dear dance and pussy and I am coupon and Casamucra jitum set, and Yenya back open over yas. Now, quite banner say, I'm way fastened in the pineapple. And only ever be sweet and was some cacra. And ye be sweet dear cacra. Miss Sena may assume the amount will be a we are say when I coupon home. How many dean and Santana who are then demand. Now, when I coupon to you and poebo. Mama the old winner any ye and for a mouse and a tiano. And I know that you swear, baby, sir. Summer, yeah. Nani peste can be set when I go upon bony pass it. Honam or born a set cra and or boss soon the cabum ye nipper diabaco. And Tinipa be a word. Possibility has a bit me in summer, and I was some bit me sorry. So was spirit in it, then Quadia. Was some bit me sorry. Some tries be cried to me, echo fresh summer. Yes, we had try be the said Bassaria. Bassar for me to me, friend Nipa. Es summer. Ebusani di Kuno. We have some certain tribe here. For me to me, friend Nipa, Busani Kuno. And as a nippon soon, crowd you were Casamado, or some other cranty maybe in a soon soon idea. Obey me in Como. Tinia was some my friend home so ye day, oh, ye be soon near Maca Carabina. Yes, so young near maybe. The Antiasi be answer. Yes, yet me any Antiasiaca crying. At me any Antiasiaca crowd. Ah, my kind of said. Okay, Exodus chapter 20, verse 1 coming now. Or say, Onyankopon ka asem nyina se, many a wo amenya Nyankopon a meyi mu free Misraim asase so. E won ko afie mu. E ho nyanya me bo ne ho nsambala ne. Enyanya me fufuro bi nka me ho. Ene sa senten ne yasan ase ne. Eno ne mranse mu edi nkan. Enyanya me fufuro bi an nka me ho no ye mranse mu edi nkan e wa bodi mu. Wey pese etre me pese yesu an ho de mu se enye nyame ba ko pe ne wo wiase entutu anu aye careful enye nyame ba ko pe ne wo wiase motivant ya meka sa ne se Onyankopon na himself sa mara sem dunyame anu mu asem no Onyame na akora na sa akire nye se Mose na oka no ache na odiviate ye Onyame no akasa ngala se enye nyame fufuro bi nka me ho before oba bi beka se mikunu empe Bema bin kame ho no na kyerese saa oba no aye dey o yere wo ho oba no okunu wo ho enti oba ka kye ni kunu se miwura emfa oba bi an kame ho na it means so oba no ye dey oba no okunu enti no ye hu ne se Nyankopon eti adanse ye se enye nyame ba ko pe na wasasi so onyame ya wasasi so toso ne ba be kirem kakra ama wate ne ma bi nso ase kakra na se ye ka se nyame a eno ne hwan abodie mu no atie bia wutu didie be hyem bia somama na yeyie no honhom betenam
Opa mamenka asamontiro. Opa afabo. Start twa moja gu bo no so. Ebo na wasa se twa moja gu so no. I'm telling you say sabo no masa 1 man pepepepe sunsun bone ba betino. Wokura honhom a anasa wo ye nyamitifu a me ka cho se obi wo problem a sansu a ye nom ne keke bi so bompa eguso insana so tumi ba betina nsu no ma ya resanso ye tuma abere nyame nka ho hwe entino ye the bible kiremu ahu se yankopon to so e wasase wi so ye ni nyame ba ko pe wasase wi so na anyame ni nyina omutimi nya body bi anya pam fa hye wutirimu ansa onyame wo wi ase nyina timi ne abode nyina ede enya pam onyame ni nyina so ade omu nyina tiri ewi ase a eyo omu achiware kese ba ko eye mrato so obefom ne mra nyame bia mpesa ne etos umienu biem enso ye oba wabu ne nsa yesu ya de ne pa nyame wo wi ase bia ne wa pe achiware kese ne se obefom ne mra achiwade etosu biem ne se oba wabu ne nsa beben no ti ni ye pa ye betire nyame mu ahodo kramofo yisu nyame bi ye fe ne ala ya kramofo ni akopon no ye fe ne ala omu nyame omu yisu no sa nyame wei dansefo a o hye nyame wi ase na bi ni wi ase ta dansefo a woni nyame wei nanti de edi nkan ye Muhammad ti Muhammad ya sefo nyina ala so mu di so sa ti efro bi mutala Abdullah sa o cheke nkramofo ni din na ala so mu di so fi say Muhammad munyame na nyame wei ni wi ase Muhammad ni introduce na first ana obi so ba sa di so ni efre ni Yesu Kristo ono de wan fa na mfufuro bi amabiem ade ode ba ye ne se nyame bi wo honom na ono na asoma no sa nyame no so di adanse ye se sa nyankopon koro no koran nyankopon ne ye Kristofo nyankopon ye pan ke twire koran so Bible so fa hye wutirim koran nyankopon ko Kristofo nyankopon ko Yesu Kristo ba ye na ono ni nyankopon na ohun se ni Isaiah ni Mose mu nyankopon ye pan ye timi di New Testament eso Old Testament so Yesu Kristo ba mfie bebreba chi ansa na Muhammad nso ba but Muhammad nso ba twire book ni suba na brabo nya yantimi anfa nso Bible ne so efiri se Muhammad ni ankopon ko enti nkramofo no sa din Allah no e yo mu nyame eno no a Kristofo ni twaka bia ana Kristofo so nyame ayesom ne ye fe ni Jehova ebi na nipa bia so asasi so ta free sa me ba wi ase enipa bia no amawo so di Jehova ta Yesu ya de ne kakra so ba bia so ade se efro bi Jehova wi ase we muta sa din Yehowa no ebi ni suru bi ni asasi so untimi so mfa ntu obi ata but edin ala no eso so nkramofo din so tinambo bi ti ase efro bi Abdullah sa omudin ala no e yo munyam fufuro din entinye nyame ba ko pene ho tie ni ye ko ka Exodus chapter 20 verse 1 coming now down was no say enena mufuro bi nkame hunye ohoni biala na asade owie nwo osoro ne e wa asase ase wo fom ensasu biala mfa sa ensasu biala mfa no se nyame ni nyame bi se biye wani pa yi ekwan bena onyame bi nu enipa fasu ni apam a Kristofo ni ankopon ye jijidie ne hu no a Kristofo ni ankopon ye jidie pen ye dignity ho we ne so antini ma bia ase a e be confuse kakra me ka ni bia se nyame bia tiroba obu ne nsa ba hye wutim konfo papa bia oba bu ne nsa untimi mfa nwura ho ompene asore dan papa bia mu nso oba bu ne nsa ye mfa nwura ho the same thing na nkramofo asore dem nkramofo nyankopon ade e na chiwade ba ko ne so oba bu ne nsa na ode ti asore dem
enti nyame bia mpe saa de no moti a ye nyame mpe abosomo ye nyame mpe sunsum pie nyame bia chiri saa de no fa hye wutim enti obi a wopese wunyame ne tena won fie bebrebe na tumi e wo mu nkofom no entertain saa oba wabu ne nsa ne niema na wasore de entertain obi wase na hwan ti ne anya saa honhom ne ti ne anya saa anya nipa ntia cause obi betime na ira tena fie no was ade no ba sorry dan no modi wura mistake no aye yes ye be wura nyankopon ya Kristofo ye nim no ene ahonhom bone su nyankopon mitimi man kramofo asem so fi se me ye kramani let me based on Christianity a Kristofo ye nyankopon ye nim no ho asem na me ba be ka kire no ekwan ya ye nyankopon faso ne nipa ni apam ye gidie tie ni ye pa sa Kristofo nyankopon wa na gidie oni ma wontimi ni unyapam na emom ekwan ya honhom bone so faso ne nipa honhom bone ade omo pene se nipa be bone hu naked tie ni ye pa ye be suya de kakra Onyankopon ade ofaso ne nipa ni apam eye gidie akwan ya hombone faso ne nipa ni apam eye nakedness enipa bebre na sunsumu aware wo sunsumu apam esa na husiesie enti sunsum bebre na wo man apam mamen ka se mi ntira wa hase uyo obi a wota yi hu bebre ba jai uyo obi a wota yi hu bebre ba jai etesa hohomboni nu benya apam me ka no kra kiro pa obi a wota yi hu bebre me pa wota jai na hohomboni nu benya apam hohomboni bia titiru ma spirit omo penipa a omo yi wo mo ekwa faso ni Nyankopon ni apam ye gidie pe ana secondary of rajuma mu so no ye be si esua de so kakara wase be si esua ne ma bi bubo so ntentem sanse merenti obi wonu ma sa abrei ye mre nyame de yesu ye wi ane ababo nsam de yesu nso obi wonu ma sa be nyame adom wonu so ba tane ba onya we nyame adom wo so ba tane ba to onya we ekwa ya be faso hu se Nyankopon adom wo so na atane no de edi nkan ne se eniema wutimi hyeso kane no wutimi hyeso biem hyene so pa eniema papa na wutimi hyeso kane no onyame nipa bia wa adom tane no eniema na wutimi hyeso kane no wutimi yede wutimi hyeso biem ekwa ba so na bonsafa so nipa ni apam ekwa ya bonsafa so ni apam titiri se nipa be yi ne ho basa emema sai na ye bompa mo ma so do mo tetofom jesu mo ma kodidi nuro anase yedi ti bibia gu yeyem ene bompa mo tetofom but emma ni me yedi fontim nim de meka upeja won sa na oba da fom yeso mo aheda o omo ho mo yi isenti no be ma be pa ne betimi de singret ase singret e de akone nam no ase box an ko de akone nam be ma bi anya sa but emma de otimi shatari tietie na yi ni sirem no ahye ne ho ayi no nofo ho wo atu ho bone ama ho hye ne nso ma me e di se sunsun bi no wapam a check wa ho siesie yi ansa ahu siesie pe enema otamfo atimi ni nipa yede enya pam ho Yesu nyame ho asem enyame ho asem emfa so atimi se nyame ba ko pe na wo wiase nka Nyankopon nka na Exodus 20 se enye nyame fufuro bi nka me ho shene so ma me ni Yesu ya de kakura enti obi piala wo yo oba ana so abofra se yi ne ho no one ne nkasa yi bas ofra ho bone na ama ne sunsum ne nam wiase nyina na de omo pene ne emo amade yi omo basa no ene trate sa ho bone no obi osiesie no yi opetu kubo oyeye no ho basa no so ti bone sadi ekura sa bone se be gura no those sense no hu bi sa wa no hu
but ohwe na ho siesie so yi obabi enhwe na ho siesie so ya asase na na nkasa yi se ohwe na ho siesie so yi ko se ye kwaya bonsafa so nipa nya pam ne ma de kan ye ho ye de hye ye ni those things ni nyina kwaya seta fa so enya sa nipa bonsam timi nya pam enipa nya pam ize sa esanse na me honhom ti nipa m enti abira sunsun bani be nya kwan ni nipa bi nya pam bia no jise wote niema wo mo no pe kan wo mo ho ansa ya shanan so pa mame ana me ka che obiem se nyame bia wosum ni bia no sa amansa buo na mfa ni akoro wate na nyame bia mpesa asofo amu so amansa buo so mo aso de mo nsa kire mo ade misi nyame bia mpensa bu aboso mo mpe enkremofo ni ankopon mpe a kristofo ni ankopon ye chiri ye mpe but we don't know we asa honhom be kye ne ho kakra firi wo nchen wani mra ho so na da ne honam kramoni on upu wonsa untimi mfa nkwa sorete opa abusa wo mu kramofo ni ankopon mpe konfu papa bia obansa bu nkwana so ye oyo oba akura na so obu ne nsampa se emera ne so a otena fitire kopem se beba ansa na akwaso ne yeso ye woni amakura odi bedwale ansa na watimi ede akwaso ne yeso ekwa ba na tumu achede e faso firi obi nsa obu anu ma sa abiro kuta adumu achede but sa wo sa nipa na kuta adumu achede no wa sha ase eda subambo ni bi ati obi anka ho hwe obetimi ne maada asaba be hyenkom ebe yiye yes na nkopon ne adumu achede eta na mom sa adumu achede firi won sa ana sa tane ane ma ede bron eso ka wa amfa adum ne kora nkeye ye ban ye din ka woni nkopon mu ansa adum na achede no ye obonsam de ye woni amede enti ye nin ka mra nyame mu ansa se nyame tifo bi ana sesankani bi ana biribi na sa wo ye bone bi siesie de fin ke kan ho na so na agusu ye nyame adwuma na o nyame atom ne betane atom dane pa e ma wadwuma foforo ye tie ni ye atom dane wo so a e ma wadwuma foforo ye enti tifo no wo se wa ye twamafo pa no sa na na otie na munim oba bi obehia ndi one ne beta oba bi aba ne nche so one ne nda sa tifo no sa na wotie but na munim atom na tane enti o da sa adwuma no oto aso ye na mbom oye biem a onfari biem ena sofo a wetimi priti wie kwa no monsa no na onum sie na atom na eti ne mu na tane ti ye wose wo continue ye de oye no sa na otie eni pa otimi ni obi yire kwata no na wo pru nyama wa sore dem sa be hyenkom but na munim enti enne no afei na mu ahunu ne honhom na tane enti wo se wo to abone ye ne so obi a woni konfo bosom nam bia ya uni baye no untimi nkom obiri bi ya konfo a wo ye bayifo se no nso mame otu anajo busa konfo bi se wo se wonya bayifo a onye papa konfo bia won ni bayibu bia no wa kom ne nye papa we yazan konfo de enti a konfo tu anade ne se baye bia ti shebosom ase senen so mame baye bia ti e shebosom ase enti ahenie na bayifo hene ete so no sa akunya na wote so no abosom sha ase akunya bia bayifo udi obi abaifo no tie mo bam sa kwa we asema America no ya toro na medi me ka enokwasempa akunya bia baifo ehene ana ne hema atisu bia no sa akunya no bosom sha ase enti obia oye konfo wani baye no oboa onye papa konfo bi oso oso de na de na wutu se baifo chene so mame pa eti konfo bia tu obi okura bosom papa bia wo se wutu anado yes chene so mame eti se obi pese woja akomo a disi ekọ ya mamre bia ansansan no woja akom ti sa woja akom na obebodam bonsam society sanity obi atum bi wo so wani timi bia otimi de hu biribi ana otimi kasam de convince obi no
wo saa nipa no se obese wo firi mu a gese ye koye amamere ma wo adom entenko yize sawo bonsam de ni nyame de nyina entenko nya so atwa sa meti difu aje ma adom ne mempenti enko atuma bi aka bonsam de mama ye no kamenu me eni so anim difu bi ne ana difu we wasai wo nya fe na bonsam awia no wa ma ne ho kwan tata enti nya fe no wasai tata na fe na wahunu bi mese mintimi kan kramofu asem ne efri se me kramofu ni ankopon ni kristofo ni ankopon ye pa ke kire ko ran so bible so tin kramofu ni ankopon ku ana kristofo so ye ni ankopon ku yesu kristo ba ye no oni na suafo asem ye kire so mo se mo de ye so efri se ye pepe tinam se kramofu ni ankopon ye fe na ala ye ni ankopon ye fe ni jehova yesu kristo ye ni ankopon ye somafo Yesu Kristo ntimi ye nyankopon okasa asem ko no kura no be kire no oye somafo Muhammad eye Allah somafo ana Yesu Kristo so ye Jehova somafo tie ni ye pa atumbi akuta bia no mo ani nkwa ho ne hwe ni ye entertain wa brabo akonfo ho frisa konfo bia bayifu na ya na ada ne toso ne nipa ngasa na ye ntene ma biase opi okombia we ye bayifu enti entertain wo ho ewo akonfo ho beberebe sa opese wiase we wa brabo utimiti ye na oni e makotro tema wa ma menka se mi njire obi onu ma wo se obi nsum nyankopon se ne ne ma ekoye won sum nyankopon na se won sum nyankopon winim de ewoka mesi anyami bebere na wo wiase so obi mfa kootu nkwatena wa asore dem ho bia enka se won sum nyame o hwe ne yesi nipa ma peja wo ma yahodo so yesi wo mo de wo ma ni gani na namu ana tabi obi busa me se e wo se wo pe bambofo honhom fam yes pebi sunsum peni pa wo gidi ye hye ne mu ya wo hunu biribi na wone ne nante saadi we na aka obi ntiase obi ana odo kompa abrofo wonim ne ma amrofo yiye tonton obi timi to cheni tuni kom cheni tani kom bambo ewom no kura honbone kura wontimi ntuate no obeso on fa bible nko wura so dem ansa no so onu we nyame bone ho ban ana broni bi usu spray bi ho no ma baifo mesi baifo wote ne pampa ha betimi atori mum wo try na ha betimi abodam spray ku ne ho keke no wonim edutu aga se abrofo mompai ena ha na mompai mesi wonim bosum bi apeni ankopon yesu ya de kakra ne brabo we wontimi fuani kan nye ta so be toast kam kura wo be no obi obebo dam ansa no ana so obebu puagu ansa no wo de ya wo kura na ska wo fie yes baka bampa mesi wo be na wo pia wo obebo dam ansa no wu wonim nyankopon a wonim bosoma a mesi ye pe hwan pe nyankopon eno kura pa na no kan ne ana obi ho kwasore ba ne nieme ye obi ho kwasore chen bi aja ne nsa no ba bi okwati firi ye no masa se wo se wo ya baifo woni fie se ten kura you can't touch me wo se woni nyame bia wonim de wo kan o nyankopon bi tina me to se nyame ba ko pe ne wo biase obi su woni tifo ho no ma bere bia o consult no se na eko o ja nyankopon timi ka kire no sa ni pa we ani wure show munti ko yese ma no. Are you the first person requesting something from the prophet? Say ya jana mo kwa akon Bible mo kwa sanwe mo ko busa ye nkwa akon no. Ene nipa di nyansa ne honam ye niema bebere no ahwe ase. Tina America tira wo se dia wo so wonim nyankopon na ne niema ekoyie no. Wo nyankopon no wonim na na se wonim nyankopon. Hye niema bi nsu ansa. Obi ni mu nyankopon a enka se wonim nyankopon. Na nim ba bi ebi no muraba. Obu anu ma o bo fun o de fun search niema wo gogo ana abehu spray ahoto ye protect nipa oba won tu na si asore time ta so niema wo ye ne sumu ase no wo si wo bai fo kra wontimi ntura tim fa ho to sa nipa wi anipa won kwaso so ne niema ekoyi wo bambo bia nu
ono so bi spray kura gu ne ho na e bia spray kura yusu kura no ten bi etani kwamkwa e bia ye biribi ma no wo bu ne ho akonda so nkwa so no so wa kwa so no ye me yeyi on pai bo so me se woni mbo so mo a penyame emfa wa nikan entena wiase wi tisa wontimi nkoyi ye nim nipa bebre o mo apeja ya bo mo from seconds so ne ma so yi ma wani mra ho so se wonim nyame a bia penyame bi ne fanant be na mi usua nyame ho asem bebrebe nyame bia dodo na so achiwade ho etu nyame a wona ne nam no hwe na achiwade yie tie ne yie wunyame a wona ne nam no hwe na achiwade yie ansa na wona nanam yi anya sa ni tumi na ewo no ne be firi ne ho akọ dino sa yifiri wutim say adentina sa nipa we oye okọ abrabo mu ntem adentina sa nipa oye yi ntem you don't know what you are doing wonim dia woka wonim bambo be kuta no nim ba bi ade ne ho akwaja ti won fata ran kwa asole ansa no so wonyame bubu no ho ban yana tabi don mo sori ho ma chi de why ho sra ne ho susu mu ade sra ne ho okwatena ase ane eto na ade ogura ba bia na ye yi ama wo kura kwa sori kura ntimi mo mpa yi ye ka se spiritual father so na abu of ye nim de yeka eni enim de ye hunu wani pa oni eni nipa so nante ya che ti enim de yeka ti enim nipa bi o mo so ben nipa bi nom te se yen so a ye nim de enti a yen so ye ka sa asa ma bi amene na mo so no asore de mo ntu na si asore dem ta on fa yen hwe o si asore on pa asore but so different me was spiritual fathers be 5 yo mo guarantee ma barabo sani pa no be da ni bebi senamiti fotima obi a ya yemfa ya barabo kwa nto honam fam so ni mpani bi wasasi we so ana se Ghana hakura na oniama bi akofo ukọ police station ya akoyi wafiri wo saa na honhom fam so atie me tira wade bi na su bebere so ya brantie no asiso wo ya baya no esa hweye ena niema we wa anya bita dietin kan sexual intercourse mu asem na me ka tiro wo be se wuti ye no abrabo awom se niema timi koyi mawa hweye na ba wa hiso woni wo bia na abra wabu won sata ti sa abrabo we enipa bi be wuwa na yare ya bo won to twene enipa bi be wuwa na omo yare gudem enipa bi ba be wuwa na ha obi ato won so omo ina chefo omo de omo tini pa ba se enye yi hweye na baba wa woni wo bia wa abra wabu won sa woni wo bia na ta ekoma won so abranti so wo ya sa de we bi pen wa abra bo no wo ye te obenya ho akatwa san no afiri wiase mko ababa wa woni wo bi ta abra wabu won sa never do that in your life no matter how and this age misem ni bita sanso na be ma wa adwin wo fi enye sa de ni bita if you want to go where you are me say o pass atra wa de be apostle sa no mi se me beti wachi sheye na brantie woni wo bia wabu ne nsa anata onakatira wa ate ase ne chai de wuye bia never do such mistake in your life tie de make any yipa ne atosu bia mu nso hweye ana woni oba pemfo a enye weyere enso anata so obi ye pemfo be se me ne twempana tie ni ye woni ma bi wa no me na betimi dia braw mpani birem na adenti na won gaza obi ya sofudima sa wo be wu ya reda wanza na wo efri hefa sa na Kristo ni wu obi pe yari ata ho be 5 years na won ni gu ne ho ansa no wu sanhuna ni pati na sasi so asa no sata wa de ne won ma bi wa ya pepa ene ma bi won so eye no me sam ye tebeti wati sheye na wa makwan ama oba pemfo a wanya weyire woni na anata se me ne na etwempana na me ne beta obi yire pemfo empo obi girlfriend nya wona wonyem sa ni pa no nko anya sa mistake ne ta e wasasi yesu ya hunhum mu asem ye woni ma bi limit ni pa bi favor wasasi su ba they don't know omo fan just normal me ni wusu ya de ne pa hweye na woni obi a wabusu ya ni ne nata
anata se wo sister kunu obra ayere never do such mistake me tira woni amamne sha ya woni amabu on ma boni pa bra bofom obi yire ne ho bra bom so sika kanensa sika fanensa mpa body piatwa aka wadi nkwase asem ache dodo me si nya ya wonya me bebele obi ase o omu nyina entertain sa na ma we nyina etienga se mi timi na dati masa kira ma adun me si nkramofo na akopon a Christopher mu na akopon ko die enti na me kasa asem wi ne me si a Christopher Kristo Yesu Kristo obaja Muhammad disa Christopher na akopon ne krabofo na akopon ye pa enka Muhammad ba ye no ko mo atwere ni buku ne so Bible so bo no so ni akopon ne de ala tinkramofo din ne dodo na ala so mu din so sa Amdullah Mutala ala no wo mu din no so fi so mu ni akopon ne koyi Christopher na akopon ye Jehovah de obia no de sa de ni bi ta wasase wesu hanu ahia no ase me di Jehovah da okura kade enchen wo de wona fa abato Yehowa kade ye bechen wa obia no wasase wesu sa din we nyum momase obia kutabi wasase wesu ne ntimi fa bi so ntu nipa bi atiasefo bi ata firi wi asase bepem sa abiri Yesu Kristo yen Nyankopon oye nyame ba tiase Yesu na akura mu ne so yen Nyankopon oye nyame ba oye somafo na mum Nyankopon na gasa di ni Jehovah no ye wo ya ahwa jo ma ahwa sama anwan no omu nyina ye nyame foforo ye wo ma spirit omu nyina nyame fofo sa nyame we nyina entertain ni ema basa sa wo de oba bu ne sa mani famure wura wa asore de na ka se normal akam wo nye serious bunsa na fa wura kramofo asore dem ka beti de be ka kire nyame pian so sa ne ma no so ye wo ne ma bi won ma wo de ha wa brabo emu sa kramoni wo de ka kire o ma me se ema mabu mensa na be se ye ko free nyame ba bi e be so ma ya afim ene wa yi yen fa puna no kore de wo be fa mpuma ba bi na ato atwe let's learn some certain things we are tif when the tennis and ma wo asore dem oba obu nensa say nye hwe sa afete na na wo bosom papa bi am pesa adem tinyame bia tiri fa cha wutiri nyame a wonim ne Yesu Kristo o Bible mu da ya so yo mahwa na mo ade aboso se Hebrew fo na ngopon o mu nye nyame a o mu identify mu firi ba bia o nyame anim ne Yehowa ono ko ani ye nyankopon a Kristo fo na ngopon no ana nyankopon a kramofo su no ye fe na ala ono de atimi de ne tu nipa hweye na no oba pemfo anya wona anyam no anata wa hu ya bra bo hu so ta na wi ase ase hwa ne ase obi ana bra bo hu so ne de yen do ya adwuma ti pe do wo sika do wo kas obi now bra ma fo problem ensem ete ne yesum no hu se obi wo fie kama maami wu ma bi sa na okuma sa metina ne ka mu 2 hours ma hu se ka na pemta sa apem se bia afa menam kura ma hu bita min se ka na se ye pejam se ye ne tai me fata se afri ni fie aba ana mu se post ho so e wa pa na so ba metene ka mu no quite ka bi mitim me kwasra no ana oba fia me kwam ai ne free sa ne wuro de ne su wura ne fie se post ho so e wa no so obesi me kwan a me fata se akwa mu se hey ka na pemta ma me ne say every week bia otodro 4.5 million aduro every week na yese week ni kuro na bi to ebi wo ha bi ma onya bi nto timi kwasra na ye bom pen kaka we bia na minim no tie ni yo wo ti bo ni bia he yo no anga se mre pa me se ma adwene wo no ba pemfo ota nyo na anem no biribi ha wa na oba wo bu ne nsa na so ne be meta what is wrong with you mo pe no me na ama ho at that point we na nkopon opa homedie ma nipa ti no de sa de ne be hye be na nipa na ga sa twemponi wo nipa tirim adie atiwade aboma ye na nkopon pe nipa ye oba bu ne nsa chinchina me no beta wo be duru ba bi no na yare ni fra bi abo ato acha na de ne na mpa bo bi atimi sa wa fam no eno katwia na wanya hweye na one wo bra oba wo bra ne nata ene na nata hweye na one sister kunu anhia mu tawasase weso so why be down meaning say wadi
aka wo 20 years wa de boss am pen kwa nyam de bechew ye obone bia na me wo ye to benya so aka triansa tie to cool life hwe ye na wo ne waase anata se wo ne waase beda ye very careful ana wo ne waase ba waase bema anasa si suta ye tro honhum niema hwe obi bewu woni niku ne ho bone a wati no afen wa be hu Bible at the age of 30 40 say hu na wati na tire no ye tai you will receive the punishment mum ye hwe yi etisa wotimi tina biase na se woni o sister kunu timi ta take wa bra bofa se wa e bi down wo problem woni wo bra yiri timi ta you very careful now ye to be na so akatia wait for it ya wa de bi ha na wonim kan na kopon fa so de boni che nipa ni abere wodi boni kora ebeka wan de obi di boni anyam de beche no what is asem na sesai mesi e wani amefoforo dodo na wo wiase o wo sister ni wo woni ni kunata nyame ba na ye dance for sa abere no wo sister ni wo woni ni kunata nyame ba na ye dance for sa abere no emfa wiase we tina ye wo sani god ye wo ma spirit ye wo nyame ati awiamu awiane ye nyame na boy ye wo nyame ati awiam ye wo nyame ati nsuom sa nyame mame ntire nyama mu ntire ye wo wiamu atumfo ewiamu atumfo ne biti awiam biti mu nkum om na da no manim tire akura se so aka akura no akura peja ni tia awu se ya ampanifo se county si wo sa nyame ni pie firi mu nkum akura ni hu na bribi ato no so eti ana de oda ha na okaya na sa aba na ya yare ato no so tie akura sa de ne kan esoro ni timi kan e na me a owo soro no obi tie awiam mi mire bi ma mi bi sa na oni awie ti nkomo sei otina wo se ya na awie ti nkomo ogo so ojan wa pede ti se na oni awie ti nkomo wo tina wa beka se wo ye na ade bi ba wa pede ni tie awiam awie kitikiti pa awiam ya oni awie ti nkomo ye wa nyame bebire na wo wiase na obi ane ko fa so twa ni paka mese we yem pai bofo pa na se wontare se munya sunsun bi be wale enso mo pai ana pese mi bie wa adinim ne we obi a we yem pai bofo a pa wontare se munya wo de yade ade na makeka aka wo be dabo se hunhun bi ne wota enso me pa se won kwa sori ana ade na nyame no ma kwa ma sa hom ne wodai wa ye na pede etutu na wo ni wukunu uma mi nia biata ei wusi nyame de be chame agi mafum sunsun be na ye dance force aba obetwia o camera pam oba wa bu ne nsa na nata tumi be na ye dance force aba obetwia o camera pam enti emfa nyame tumi ni nya rough say nyame be chama fim me be sa chama de kwa nyame be chama fim wo yeta ya samba to ansa no wo katimi hia sana kanesh na ni pe wom nyina wu onyame aseda na abo bo ani pa nyina no ekoku omo abum ewiase ye ho ba ko pe na wo wiase on tu ti wa bo abada boye wo ye oba wasi wo sentare basa ye kan mfi sunsun ware wa mesi ma ho e ma mu nipa bi atrate honhom ntem se ne mema ada na bonsa wani kan kwa adam ho ada na bonsa wani kan kwa adam ho oba awa ha sa ifo ko na nipa bi na atrate no na atrate no etu ono di kan kwa no ne ko daaye eno se kwana anu kunu so nkoda etu yo ba enyi ho basa enye so wantare semu yi na sunsun bi makon no be wale emfa woni wo yira yedigu so emfa woni abura mu so ahodo awo se wan hwe woni padua so ye sunsun ne be wale wampa ye tene yensa na wotia emema se ne bompa ma so do motehwe enye be ma bi akodidi moto bi agu ne yam akodidi ayi aduane boni bi agu ne yam ama akọ bosom so akọchinchira bosom so ahomboni awurawura na be ma kwere mompa ma na nten hwizi sa ko me ma sunsun mu otere be ma mu sunsun mu omre titumi bia yo betimi ni wanya pamizi ti so ontare semu yi awu sa ukọ so le ba ontare semu nyanti tumi bi ni wa nya pam awale sa so na ukọ asore na se wan hwe yi na wonu sister kunu bi koda obra iri bi koda tumi bi so ho no so betwia o kabra nyame wo ina ta se mega do se nkra mo fo ni akopon ku ya kristo fo ni akopon ku sa ya so ayo ma so na o kabi no o ye na mfoforo ye ni akopon fa ni jehova
Sadi ne bi na obi aso asasi so da. The same thing. Anso ne was sunny God. Ya wo marine spirit. Ye wo team so ahodo bi emotie bi ne nam na tiem. To me and manipa sa honhom na. Manipa masturbate no. Yes. Masturbation spirit e ne nam e anuam sunsum ne ti anuam. Honhom na ma masturbate ne ti anuam. Wo ma se moti honhom no mo ten pa wo ti anuam. Sa sunsum ne ma masturbate ma do mo sa ho mo. Onu nya bi no nya pam a emfa ho ne mpa ya wo bo. So nya pinchen wa wo be ye na dwuma man. Tutwa toto ne ma ye no ani bo Samuel nya pam. Sabiani siwani so ba beti. Na se masturbation spirit wurawa won no duane ni bi. Se wo ye fast age na mu bompai. Na se masturbation spirit wurawa sa abere na wo se maba be ye madwuma ma me. Empa na abo no be ja abo. Akwakọ ye sa ade no. Wa hu ya be twampa wani ni de wo ye no bi nkopem so be ya ma na ate de wo pa firi ho de akọ. Wotu afane ma bi ni akoro. Na sem bi siwie na tumi bi me ne banya pam a. Onyankopon na ye hu niam bi se nyame ba tie nyame onye na adwuma basa saa o. Tinu ama ni pagina no. Wotu ahwe oni padua so yi. Ba me ka sem mi ntiro. Obi te sika ko patiri wo. Kuro bi kura ben ya se efre wo tutu number 1 tutu number 2. Omo nyina kire bi si omo ne Accra Spenters nkora nyina kire one paper. Ba me kire wade ne. Wo ni pa kura no wo se mon consider ne nyame na be consider ne no. Obi wo tutu number 2 obi ha mu school dan. Esu oto a this year pon school. Sani pa no omo ne Accra. Ofan konkora na ekwa kire with the same paper BC. Omo ne tema committee 5 enkora na ekwa kire the same paper BC. Tieni yo. Sani pa no. Ye ni pa kora ya consider say tutu number 2 form wo ye nkura ase npon. Sa kora ni ntwom bi pa nko. Obi wa no ma air condition so light obi wa de kane na sunya de. Enso pipa ni nyina ye pe. Sa na hunhum no so niema koso say tie. Consideration ni ba bia o. Ma me ka say mi tso ye de twato na ye de asi. Wotu na abon pe no obi ka jo say ye mom pa ye nkumbon samwa ana ye mom pa ye nsi bon samano kaga na so yale. Da bon sam no o hia be bon pa ye si ne kwan. Who is God? Wani na nkupon. Ye yi hunhum mu nsem firi wa na me ne hwan na me no oboafo. Nyankopon on tu camera ota and ye fruit. Obema obi ama wadwuma ye. Na wanya sika. Obepie kwa ama no wanya sika. Hwan ni Nyankopon na me no oboafo. Ensem pompesa urade mi hia boafo a e wo se na me ka nipa koma. Na hwa so no yefo oye nipa nso. Enise odifo bi ma wakwa nche ye ti a otamfo a na obi gina ka jimi sem tro se bonsam no ye ku na ka na abeto no. Bonsam ne hwa wo ma me bitifo abaifo a ye bompa ye pira na wo se bonsam ankasa. Ya mu me opie ma na mu nyansem hunu tie. Wonyi sunsum niema ni a ya na ho ye mmopo. We on pastor so niema ko ye wote wa na ama ye funu yare na ade akowum. Wo de wote wa spiritual father mani ni mu asunsum na fa niema ti akoro. Me de me kom asa ubetimi abọ mpa ye wo mu hasai wonim se mpa be do brade maka na mitu so adifo ye den akofo ado yusu telephone number o yusu bi na no fa number ko to UTV so obi an friend wa choose ministers MPs wo hia bibi akobo wan pia mane no nko kan kire no Samuel betina radio so kan bebrebe no omoti o so yen nyina no omde ye adwuma ekwa bia da obe 20 years omu nkobu so da bia kan wasem radio so Baba minister ni monafo bi ma na ni nyati saa kwa na ebeguso saa ti na na me atu so adifo wasasi so bonsam so na atuma yefo tu ne boso ma pedifo bi no ni mo pempai boko ne bompai obi ka se ye mompai ntia bonsam ma na bonsam ba ye tu obi mo sori na du tu no tu hu obi di nipa kwa duro so ni ti hu ti bonsam ba bi na ye nsa hu no Edifo bi ka jo say na me ye chese se ni se house nya no kre bonsam no wu hunu ntimi nkuno Yesu sans esa na tie shira so e de kan obi ani e ma ni timi ye adwuma enne pa ka Yesu ni ka dia ka ebe ye no Elisa e de apotowia ene ntini tunsuom e ma nsuo ni sa ba ye ete nsuo ni se ye e wo Israel ma e ma nsuo ni sa ba ye kamakam
ena ka be ka se enfa poto we anya kwanche biewani na pa bambo bi wa brabom na bonsam anku anto ankan hweye na ne babo afa wa involve hu wom me yare ma asem nyina ba bi na be kire na mi mu nsem na kire wo mrepam yesaba besua de pena me bofo obi no nante somewhere no ye tifo ma isa wan wo tifo ena tifo to so wan so no de me ametimi abo me mpa ye me wo so de papa kura di sai me ma me ka se mi to me ka ki word bi ntirem so obi etifo ma me no ni nkomo bi sesiye wa so obi etifo so obi etifo sesiya me say me etifo e was every week bia me rese honhom na etimi mu na kofo ma na enkofo ti abere bia me fa me hu so yi sabone ba me tim se me di bone amenka se mi ntirem enye ha mi ntin ya ni bone o ani mo na mo ekuta ye ntia nya ha mi ntin ye ni bone ani mo na mo ekuta na me atuma ifo ntin ya na bone die ne ya na edene ma ye ti difo abere bia ya no mo te kakra ma na me sene adesa yi no obi fa wi se wokono ma won fa ho me sesi ya school ma me wi ma men sha se ne mandate oni ube hu se ka na odifo ati sesi ya oba school na abese odifo ati so ahu ti ati wa na ma me srobi na ma edene me ti me bompa ye yi se nya mitimi tie se ne wa wo se wa betimi abompa ye no e mo be tun se hu asumu na nipo ye nya me ye no e ma ye no ye we nipo ye bonsam so ma ye enti woti wono mo a me si woni bosum bia penankopon edifo bi ne nante so no yo hene kese okoba bia no akobusa Samuel ye kwa akon ye nkwa na ye njai Moses no ye difo ma nyankopon edi Israel manim kan tutu amobi tun se mu asum bonsam ni baabia bonsam ye beku na kenku ne dadada bonsam no tiwo en wan ma nipa ye adwuma ti sa nipa na ye ni omuti yesie bonsam ni na me na wo kakon enye ye na bonsam ne de honhom poni bia dwedwe nipa bi mu sa nipa na waso mo ani brende se be se wadwuma ye de yare be to so ye be haw ye be se wa brabo mo so na de mo compare of wonim tumi ekuta brof ten daburo ni krom kom kura suru ten daburo ni kom kura huniye obi di spray bi bere mi merebu na me boss spray na won pe na ma hu se nye papa na mde ma no o so di for the spray we fa ku ho chaati we ko fra broche na ba me ho o se mi to fra broche ti spray fa ku pum pani bia timi mem na me yesa ma yeso mpa bo na dia ma hu na me hu se enfiri na me nsem wo se sa di pa we won kwa asole aya mesere wo se sa di pa we won kwa asole to ani bambo spray ho wo do se spray na gu ne ho ba de woni boni timi nya ne hwe oba ba ni na mfia sa akobrotie ni kono na still na ne ma da so koyi wo to ase ye bompa ye da bia ye kwa asole da bia empa ye nya ne mpa yo eniema be na wo akade be na de ka won hwan wa titafo so sumufo be na tima mpaibom me wazi esofu bi ho ye madamfo oba menten obi amuase enam say SDF obi so timi fie o enam ga den say ma mi fo mu SDF asema ga dem na hwe se metise on be bu se metire kwan ama aka se me beje mpaibo fi se wo pompa ma mi no moti na so na de na mo ka che mo aso ma so mo kompa bo e wo ye doctor ni mu na wa jimi na betam abonsam akunwa azi esofu asama ka kire me no wase wono de ya kire mo so mo kenka ma so re ma na se wo de wa jimi na betam abonsam akunwa fa ho be yan wa tuka afri kumase aba tena se newu hweye mi repeat sa na ma we enye bi wa bera bo muta de edin kan wono oba pemfo a enye wona wonyem ne beta so obi yere so obi mpana hweye ne wa ye bita mese so oba yi ne ho na so okwa sole na se ho boni timbe ni apam ana be wale ne dia boni bia be die bia ho ho so etwia wo kabera nyame wo hweye na na oba wabu ne nsa anata enye bita ompe mane o konko na nota me so de 20 years la sa die kula ye to be na case yansa no wo so fu bitimi sum nyame se obewu na wa opro adan bonsan na yo sa na mbegu ebe fro begu ani ma sei wa ti boni bi woni apemfo ade den ye won yere no ansa na obesa kira na adwene wa sa kira de be wonyame we so otwia wo ka wo ho ansa na wo obi bewu na nani nyina afira ontimi kasa wadani mum obi bewu na ahia na poto sika na ka ba kokora kasi wo ka ba kokoro ni bi wo
time ana owati prebi ana owayi no na oyemfum so bi a sunsun bi aduso mo ye twen wo hwe woni pa bi asu yi hwe ye na woni sister kunu anata woni wo bra yira anata woni wunua bie wo maja anata don't do that sane ma bubo su nyanya mi nyina ampe boso mo mpe sa ade no Islamic na ko pompe Christopher na ko pompe Sani God wompe mare tumi ahodo nyina tiri sane ma we nyina oba wa bu nsa wontimi nwura nkra mofu asore dem empo oba wa bu nsa wontimi nwura bosonfie gidi asore dem se asore papa no oba wa bu nsa ntimi yede ntimi nwura ho onyame asumdie nkam hwoni padia su yi na ono oba wa bu nsa yede another in your life enye bita medimu si hese hwo koswa hwo ho yi na mo ani na ho pe ba bi fa na bo ho ba wasase yi na wi spie na wokwa obi kodura brocha na oka jimisem wode ne ho adija abosom ha na o kan se hunu tie na nkopon na mo so amugu aso dem na mo bom paye gidigidi sa ha mo onye serious oni ba bi wode ne ho aje oka sa nsem no ya ma ni chen bi e dan nsa dan ne ko mu no bo no ho ban tu sa do ho comparable fo China fo no omo ye niema bi basasi su ni India fo no mo sunsun niema bi e bom ho ban ti sa niema we nyina wo ni bia na won sampe nyame sofo bi ne na ma woti wa sa niema case woti wa won ti aso beka de sen na asi wiase ye se nyame asum bi mo bi bia nyame ya atom a emre pam ye sa ba be hia bi na ye tufu ewo asanfo fro ho bi mo nyame enhiro bi bia na medi nyame asum bi cham ye mo mpe kakra bi ansa na meja mu na yeko onyame a wote ase ekura tumi ni ado mo bro hu no ne wo na kopom mi bodi mo mpai edon ni brim nyame a wote ase mi ja o manyina hye wonsa ba be obi bia obi ho na kopom fansa to no so na ma bambo no ho den yetuma on so tumi bi enfra wurade ni obi bia redi ase se bro na men katamfo ni ye se na kopom sa wurade na kopom so obi abone bi mrato bi mpa ye ho na kopom ye tiwade tie enami nyina mpa onya kopom fante ye donfo no ye mo bro hu fo no ona ade bone cha sunsun bi ani mu asembusa ene den so kai se de wado yete wadom ti amen onya men ko bibia da ho mame mama bye